আফটারনুন দোস্ত বন্ধুরা, আমার পুজো হয়ে গেল। দেখো গোপালের কাপড় চেঞ্জ করে দিয়েছি। কেমন লাগছে আমার গোপালকে? देखो ड्रेस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मेरा गोपाल लाडू गोपाल को मैंने सजाया, देखो कैसा लग रहा है बताओ दोस्तों। देखो महालक्ष्मी को कैसा लग रहा है मैं कपड़ा चेंज कराया, ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। पूजा हो गया, आज फल नहीं लाया ना, बतासा दिया, और क्या करे। माँ को तो अभी नहीं छुड़ाने का, अभी बाद में अमावस्या करेगा। कैसा लग रहा है गोपाल को? मैंने ड्रेस पहनाया, देखो जरूर कमेंट करके बताना। कमेंट করে বলবেন আমার গোপালকে কেমন সাজিয়েছি। ঘাগরা পরিয়েছি, মাকে ঘাগরা পরিয়েছি, সাজিয়েছি, সবাইকে কাপড় চেঞ্জ করে দিয়েছি। বন্ধুরা গরমের দিন না একটু নরম নরম কাপড়ই ভালো লাগে। এই ঘাগরাটা না বন্ধুরা অনেক নরম, দেখো অনেক নরম। পুজো হয়ে গেল, এ দেখো নিভে গেল বন্ধুরা। এ দেখো আমার করতাল, এ দেখো কাশি, এই দেখো বন্ধুরা কাশি বাজে এমনি করে করে সব। দেখো সব কিছু এনেছি একটু একটু করে, আরও কিছু আনতে হবে, অনেক কিছু আনতে হবে ঠাকুরের জন্য। নমস্কার বন্ধুরা।